दिसम रे जहां ओक्ते कोरोना लेकान मारांग आजार हेज लेन तहना उन ओक्ते सानाम को अडी अनाट रे को पड़ाव लेन तहना और उन ओक्ते गे कोविड रोगी को नेल लगित तेगे गोटा पश्चिम बांग्ला रे 400 गोटांग होड़ खन हो अडी गान हॉस्पिटल करे अडी आयमा होड़ गे को नियोग लेन तहना मेनखान उनको तेहेन कमी को आट आकाट खातिर ते बीरभूम रेन किछि गान होड़ डीएम ठेन मिटन चिठी साकाम को एम केदा और विक्षोभ को सदर केदा। दिसम रे जहां ओक्तो कोरोना लेकान मारांग आजार हेज लेना उन ओक्तो दिसम रेन सानाम कोगी अडी अनाट एटकेटोड़े रेको ताहेकाना कोरोना आजार ते अडी गान मनमी सिंबड़ चोकाते हॉस्पिटल करे को भर्ती लेन ताहेकाना मेनखान उन ओक्तो रे तिक्छे लगित ते डॉक्टर को लेखा अडी की कम लेना चेदा से कोरोना आजार ते सिंबड़ चौकान रोगी को लेखा गे बढ़ती ताहेकाना उन ओक्तो पश्चिम बांग्ला सरकार पास्टा खन किछुगान कमिया कोविड रोगी को नेल लगित ते किछुगान हर हॉस्पिटल करे हाताव हुई लेन ताहे ओका जिला रे 10 गोटांग खाय एटा जिला रे 20 गोटांग ओंका काते नितो गोटा पश्चिम बंग रे 400 लेकान कैजुअल कमी हर हाताव हुई लेन ताहे मेनखान नितो कोरोना आजार इदी काते हालत थोड़ा नापाय ᱧᱚᱜ लेन खाय की उनको सानाम हर अकुआ कमी खन को छुडर अकन सरकार उनको कमी रे बांगे हाताव रुवाड़ेत को और ओना विरोध काते गे तेहिन बीरभूम जिला रिया डीएम ऑफिस सामांग रे अकुआ रगी सावते मिद विक्षोभ को उदुग सदर केदा तबे लई गानोआ उनकुआ ओना डिपुटेशन दो पश्चिम बांग्ला रेन सीरा मंत्री ममता बनर्जी लगित की ताहेकाना যে আজকে ডিএম স্যারের কাছে জানতে চাইছি যে আমাদের ডিসকন্টিনিউটা কি একেবারের জন্য নাকি কিছুদিনের জন্য দিয়ে আবার আমাদেরকে হয়তো কাজে লাগানো হবে এটা আমরা জানতে চাই। আমরা চাইছি আমাদেরকে মাননীয়ার কাছে আসতে চাইছি এটাই যে আমাদেরকে উনি যখন প্রেস কনফারেন্সে বলেছিলেন অন্য কাজে নিয়োগ করে দিবে তো আমাদের এটাই দাবি যে আমাদেরকে অন্যান্য কাজে যেন নিয়োগ করে দেওয়া যায় কেননা আমাদেরকে যদি অন্য কাজে নিয়োগ না করে দেয় আমরা পরিযায়ী শ্রমিক আমরা সবাই বাইরে থাকতাম প্রথম এসে প্রথম কোভিডের সময় আমাদের পজিটিভ এসেছিলাম সেই সময় আমরা মাননীয়ার কঠোর পরিশ্রমে আমরা সব সুস্থ জীবনযাপন করেছিলাম এবং মাননীয়া বলেছিলেন আমাদেরকে কোভিড শেষ হয়ে গেলে অন্যান্য কাজে নিয়োগ করে দিবে এটা আমরা আস্থা রাখছি মাননীয়ার কাছে যে আমাদেরকে অন্যান্য কাজে যেন লাগিয়ে দেওয়া হয় যদি মাননীয়ার কাছে আমাদের এটা বিশ্বাস আছে বিশ্বাস আছে ওনার কাছে উনি যদি আমাদেরকে কাজে না লাগিয়ে দেয় ওনার কাছে আপনাদের মাধ্যমে ওনাকে জানতে চাই আমাদের কি আবার তাহলে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে হবে। बीरभूम जिला रेन उनको तेहिन सानाम कमिया को विक्षोभ काते को मेन किया पश्चिम बांग्ला रेन सीरा मंत्री ममता बनर्जी अडी लगन जाते आरहों उनको आरहों दोड़हाते कमी रे हताव कुमा बीरभूम खन जयंत दासा रिपोर्ट ट्राइब टीवी।